السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجا جرت لي فيا جرتو يصير مولة هاري ياد أكم فيا انديت ناتشو سلام ناتشو قمتشو فولك يرائي فكان أكل ما تورق جرتني مسران بالبلاد تيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرد ويلكم جنة جرا بقى نجاهن كرا يوتيوب شانالي كيا نجاهن لفتني سنجر يوتيوب شانالي كون كان حرة بنا حرة بويا حرة أغسطي دقدمي تكتي بنا جتشو يرو يوتيوبي كنا بنو أموتو بالبلا حارة أولين بنا بالبلا حارة أولين بالبلا كنا إنه أكسبر سبرايز سبرمو سبرايز نقول يو إسني تيمه قدي إسني جد در إسني بس ربين فينا إسني فاكين خجل كبا ربين فينا إسنا هجم متشيس ربين ilmoodhaan isin hagammachiisu ilmootee san tabarakaa isinii faagodhu yeroo akkana jedhamu eenyuuni mucaan kiyya ka hangafa kunoo bilbila surprise nan godhu kaleessa order godheetu maamii deemaatiin bilbila furadhaa bilbila isinii bitee naan jedhu maal jettan isin inni dammoo hojii deemee ture yaa rabbi akkatti hangammade rabbi isinitti fidu gammachuu kana ammoo oodiyoonsota kiyyaaf isinii waliin gammaduu qaba jedheetiin akkana dhufee isiniin jedha dhugaa isiniin jedha qallaalee kana gammanne akkami bilbila kana bitoo jettan dhiyootan live yeroo seenu TikTok irratti shaayetti bilbili kee xiqqishee wacci bilbilli tuun jechuudha tun S23 tun jechuudha kanaaf sagalee isii baay'ee kiliirii miti jedhee yeroo haasawna dhagahee achi booda mootuu kunoo kaleessa order naaf godhee deemaa fudhadhaa yeroo jedhu maal jettan isinme surprise akkana nama gammachiisu iPhone 16 abite akkatti anitti gammade rabbi isinitti fidinii du'aayi godhee fi alamno isinillee ka du'aayi godhaa fi asumaano mootu YouTubein kun YouTube haarayaa YouTube jalqaba ka duraa wakkuma 2020 mokkana kabaname ture hedduu amma dhiyoo tana active irratti ta'ee ture dafee subscribe hedduu irraa argadhe garuu waan tureetiin hin jiruuf namoonni subscribe na godhan mootu ummata biraati saba biraati saba sanbiratti ammoo ka afaan keetiyyoo waliin qaxxu lammii biraati inuma Itoophiyaa yuumiti warra kaawwan jechuudha warra adiidha sanitti ka anaafonnaa hin qabu jedheetiin mee garanaan ammootu isin argadha jedhee abdii qaba isin waliin ammootu waliin haasofnaa YouTubein kun YouTube familyiti maqaa familyidhaan baafadheetiin hin jira ka maatiidha jechuudha asumaanuu isin ammootu maatii kiyyataa isin jedha maatii keenya ta'uudhaan waliin tura ni beettani warri TikTok irraa hedduun keessan na beekuu dandeettan garuu asiin ammoo warri YouTube illee akkana beettan akkana barattanii fi maqaa kiyya Misraadha haadha ijoollee shaniiti haadha manaatii fi ijoollee guddifadha biyya UK jira as jira jechuudha haadha warraatii fi haadha ijoollee shaniiti jechuu barbaadeeti asumaan akkana barattan abdii qabaa warra nan beekne warra na beettani immoo na beettani ka rabbi isin gammachiisu isiniin jedha kunoo bilbilli kiyya kana fakkaata bilbila kana mootu bannee waliin laalla jechuudha banneetini waliin laalla akkasii hanga summuu maal gootanii subscribe godhaatini dawul milikkiti jettan isii akkas godha hamma mootu maal godha isin fakkaate amaariffaan warra amaarifaati assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ለማታቁኝ ምስራኔ ልጆች እናትና ባለትዳር ሲሆን ዛሬ ደግሞ በጣም ደስ ስላለኝና ይሄን ደስታዬን ለእናንተ ላካፍላችሁ ብዬ ነው የመጣሁኝ ማን ነው ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ይመስላችኋል ልጄ የመጀመሪያ ልጄ ነው ሰርፕራይዝ ያደረገኝ እሱ 19 አመቱ ነው በቀደም ላይቭ በቲክቶክ ስመጣ ትንሽ ስልኬ የሆነ እንትን ጫጫታ ነገር ነበረው እንትን ሲሞላበት ብዙ ፒክቸሮች ሲኖረው እንደሆነ ነገር ይሆናልና ከዛ በኋላ ስልኬ እንደተበላሸ ድምጽ እንዳሌለው ስለሚያቅ ሰርፕራይዝ አደረገኝ ምንድነው ያደረገው ኦርደር አድርጎ ማሚ ሂጂና ውሰጂ ብቻ ነው ያለኝ ግዛልኝ አላልኩትም እንደዚህ ደስ አይልም እና ውለዱ ክበዱ ውለዱና ተደሰቱ ልጆች ላላችሁ አላህ ልጆቻችሁ ልጅ ይስጣችሁ ልጆች ላላችሁ ደግሞ አላህ ልጆቻችሁን ይባርክ የበረካ ያድርግላችሁ እኔ ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ ይሄን ሰርፕራይዝ ሳገኝ ለእናንተ ደግሞ ማካፈል አለብኝ ብዬ ነው በዛው ደግሞ ይሄ ዩቲዩብ ቻናሌ ዛሬ ነው የከፈትኩኝ ኦገስት 21 2025 ዛሬ የከፈትኩበት ምክንያት ከአዲስ ሞባይሌ ጋር መክፈት አለብኝ ብዬ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ የነበረኝ
ዩቲዩብ 2021 በ21 ነው በእንደዛ ከዛ በፊት ነው የከፈትኩኝ ኦንላይን ቢዝነስ ነበር የጀመርኩበት በሱ ደግሞ ብዙም እንትን አላለልኝም አክቲቭ አልነበርኩኝም በዚህ 2 ወራት ውስጥ ደግሞ አክቲቭ ሆኜ እየሰራሁበት ሲኖር እንደዛም ብዙ ሰዎች ሰብስክራይብ ያደረጉኝ ሌሎች ናቸው ሌላ ዜጎች ናቸው በእንግሊዘኛ ምናምን ነው የሚያወሩት በላይ ሁሉ ስመጣ በእንግሊዘኛ እንጂ አያወሩም እና ሰዎች የመፈለግ አለብኝ ብዬ አዲስ ዩቲዩብ ከፍቻለሁኝ ይሄ ዩቲዩብ ደግሞ ስከፍት የኛ ሰዎች ይመጡልኛል ከኛ ሰዎች ጋር ነው ማወራው ብዬ ነው ከኛ ሰዎች ጋር የዩኬን አኗኗር ይሁን የኔን ቤተሰቦች ይሁን ሁሉ ነገር አብረን እየተማማርን ይሁን ገጠመኞቹ የተለያዩ ነገሮችን አብረን እንደምናወራ ተስፋ ያደረኩኝ ወደ እናንተ መጥቻለሁ እናንተ ደግሞ እንደማታሳፍሩኝ እናንተ ደግሞ እንደምታበረታቱኝ እርግጠኛ ነኝ ብዬ ነው ለዛ ነው ደግሞ እርግጠኛ ነኝ የኛ ሰዎች አብረን እንደምንሰራ ወይ ደግሞ አብረን እንደምናድግም ስለማቅ እናንተ ደግሞ ያላችሁ ለምን ነው እስከመቼ ነው ከነሱ ጋር እንግሊዝኛ እንትን ለማድረግ የምፈልገው ስለዚህ እናንተ ታበረታቱኛላችሁ ብዬ ነው ይሄን ዩቲዩብ ዛሬ የከፈትኩኝና እንዳትረሱት ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱት እያደረጋችሁ ደግሞ እያዳመጣችሁ ይሄን ደግሞ ሞባይሌ ጊፍቱን የልጄ ጊፍት እየከፈትኩኝ አሳያችኋለሁ እስከዛው ደግሞ እናንተ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አስደስቱኝ እኔ በጣም ደስ ብሎኛልና እናንተ ደግሞ በዛው አስደስቱኝ ደግሞ እንዳትረሱ ኮንግራ በሉልኝ እሺ ኮንግራ በሉኝ እንኳን ደስ አለሽ በሉኝ አላህ ያሳድግልሽ በሉኝ አላህ ይጨምርልሽ በሉኝ ይጨምርለት በወጣው ይተካና የሚባለው እሱ ባወጣው አላህ ይተካ በሉልኝ እሺ እኔ ብየዋለሁ ኦሬዲ እንዴት እንዳልኩኝ ልገልጽላችሁ አልችልም እኔና አባቱ በጣም መረቀናዋል ምክንያቱም ያባቱ ወጪ እሱ ሸፈነለትና በጣም ደስ ብሎታል እሱ በጣም ወላሂ እንዴት እንደምገልጽ አልነግራችሁ በጣም ፍቅር ያለው ፋሚሊ ነው የኛ ፋሚሊ በጣም እንዋደዳለን በጣም ደስ የሚል ፋሚሊ ነው እና ከኛ ጋር ተቀላቀሉን እምላችሁ ልገልጽላችሁ አልችልም ደስታዬን እንደምትካፈሉ እርግጠኛ ነኝ አማርኛዬን ትንሽ እንትን ካልኩኝ ደግሞ አስተካክሉኝ ይቅርታ ያልኩኝ ስለዚህ ያው እዚህ ሀገር ከመጣሁ ወደ 9 አመት ሆኖኛል ዩኬ ነው የምኖረው ከልጆቼ ጋርና ከባለቤቴ ጋር ነው የምኖረው ለማታውቁኝ መስራት ባላለው ብያለሁ የመጀመሪያው ያው በቲክቶክም መጣለሁኝ በዚህም ደግሞ አንዳንዴ መጣለሁኝ በዚህኛው ቻናል ደግሞ በደንብ አብረን እናውራለን ማለት ነው አላህ ካለ ስለዚህ ደስታዬን እንደተከፈላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እርግጠኛ ነኝና አብረን እንከፍትና እናየዋለን እሺ ጠብቁኝ